श्री सीताराम सरयुगाट चैनल द्वारा सर्व भगवत भक्त भाई बहनों ने मारा जय सियाराम। अपना सनातन हिंदू धर्म में अनेक शास्त्रों पुराणों उपनिषदों ने सर्व धर्मग्रंथों रहेला छे, जेमां रामायण है, रामचरितमानस है, गीताजी है, श्रीमद भागवत पुराण पण छे। अनेक शास्त्रों ने वेदों पुराणों पण छे। एमां पण वर्तमान समय में कलियुगना पापोथी बचवा माटे, पाप रहित थवा माटे अने परम गति प्राप्त करवा माटे रामचरितमानस एक उत्तम धर्मग्रंथ कहेवामां आवे छे, एक उत्तम धर्मग्रंथ मानवामां आवे छे। गोस्वामी तुलसीदासजी कहे छे, 4 वेद अरु 8 10 करे पुराण प्रकाश, सबते अति उत्तम कहो रामायण इतिहास। योग यज्ञ जप तप व्रत तीर्थ स्नान आदि अनेक साधनों छे पुण्य प्राप्त करवा माटे अने परमात्मानी गति प्राप्त करवा माटे, परंतु आ बधुं पण एक ज रामचरितमानसनी चौपाई द्वारा बधुं जेनुं फल प्राप्ति थई जाय छे एवुं गोस्वामी तुलसीदासजी कहे छे। जेमना घरमां रामचरितमानस धर्मग्रंथ रहे छे एमना घरमां यमदूतो कदापि आवता नथी, एमना घरमां यमदूतो कदापि आवता नथी। जेओ नित्य रामचरितमानसनो आश्रय ले छे ते धर्मपरायण स्त्री पुरुषो पुत्र पौत्रादि सुख संपत्तिने प्राप्त थाय छे अने अंते भगवान श्री हरि एवा जीवात्माने मोक्ष गति प्रदान करे छे। गोस्वामी तुलसीदासजी कहे छे, जासु सदन रामायण रहई, यम किंकर्ण तासु मग अहई। जो नित प्रति रामायण गावे, पुत्र पौत्र सुख संपत्ति पावे। गोस्वामी तुलसीदासजी कहे छे, जीवात्माओना परम उद्धार माटे वर्तमान समय में हड़ाहड़ कलयुग में रामचरितमानस एक दिव्य धर्मग्रंथ कहेवाय छे। जेमना घरमां रामचरितमानस धर्मग्रंथ रहे छे, जेमना घરના सदस्यो राम राम रघुपति सीताराम सीताराम एमनुं नाम स्मरण करे छे, वास्तवमां ए घर नथी परंतु साकेत धाम छे, राम भुवन छे, राम धाम छे एवुं समजવું જોઈએ। मारे दरेक भगवत प्रेमी भाई बहनों ने भगवत भक्ति प्राप्त करवा माटे अने भगवत गति प्राप्त करवा माटे रामचरितमानसनो आश्रय लेवो જોઈએ। વધુમાં મારું એક આધ્યાત્મિક નિવેદન પણ છે, જેમના ઘરમાં રામચરિતમાનસ નથી એવા ભાઈ બહેનોએ ત્વરિત આ ધર્મગ્રંથને ઘરમાં લાવીને એનું નિત્ય ગાન કરવું, એનું નિત્ય પૂજન કરવું। તુલસીદાસજી કહે છે કે રામચરિતમાનસ એહી નામા, સુનત શ્રવણ પાહ્ય વિશ્રામા। રામચરિતમાનસના આશ્રય રહેવાથી મનુષ્યને ત્રિતાપ નડતા નથી, એ મનુષ્યને પરમ શાંતિ, પરમ સુખ અને પરમ આનંદનો અનુભવ થાય છે। वर्तमान समय में આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ કે મનુષ્યની બુદ્ધિ દિન પ્રતિદિન દૂષિત થઈ રહી છે। માટે ઘોર કળિયુગના પ્રભાવથી બચવા માટે મહાન સાધુનો પણ એક જ આધ્યાત્મિક ઉપદેશ છે કે દરેક ધર્મપ્રેમી ભાઈ બહેનોને ઘરમાં રામચરિતમાનસ દિવ્ય ગ્રંથ હોવો જ જોઈએ, તો જ આપણે સાચા સનાતની અને સાચા ધર્મપ્રેમી કહેવાશું। બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય।